أرسط زينا حدري سوات زتكبر هلونا حزب تግራይ እንትረጋገጽን ሕገ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ እንትምለስን ከም ዝኾነ ተገሊጹም ኣብ ትግራይ ይወሃብ ዘሎ ስሩዕ ትምህርቲ ጉንበት 30 2018 ዓመተ ምህረት ከም ዝዛዘም ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣፍሊጡ تلقيهم ناب سرح بمئتاوم من نبابروم يمحايش مهلاو أبالات حويت محبر قدات تقادل تتقراي قليتهم كاب وصاي ودب تعنا عالم مكلاخلي كتابة حدوش عينة فيروس إيبولا نمعبال كساب تشعنت أوارح كوس سدي للزبلون كالوتن كاندي نتبتات زعلتهم سلام تعنا هذا اللي يزخوركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زيناتات تلفزيون تجراي أرست زيناتات بمقدام فلمنا يوم لنا حزد ما ناب زرزراتهم كنسجر مس زيناتات ساعات هفت جورو بمداي ملكة قام قادمة سلامون هايلو مس ملا سمويا استديو تلفزيون تجراي حابرناكم كنسان حنا نمكتالكم أقدم قدم ناب فلما زيناك سجر حدري سوات زتكبر هلونا حزبي انت الرقاقتن حق من قصاو جزءات تجراي انت ملسن كم زخونه سدرا سواتن حربنياتاتن نبرتي كتما مقاله قليصوم سوات زودقلو علاما نمتكبار بمنطنقار حدنت وسان كم زخونه دما اتوم سدرا سوات وسيخوم قليصوم تادل دانيو نزواددو صبصاب فساصيون قبرا بزغي كم ساق قربوي سوات حربنياتات زودقلو قند علاما هلونا حزبين مرغغاصن حق منغستاو ግዛት ንመሓሰን ከም ዝኾነ ስድራ ስዋኣት ነበርቲ ከተማ መቐለ ይገልጹ ኣነ ንኣብነት ሓዊ ሰውዩ ንምንታይ ተሰውዩ ለኣየ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ተሰውዩ ማንም ለሓደ ይኾነ ንምንታይ ህዝቢ ትግራይ ክነብር እዩ ዓዲ ለሃለና ዓዲ ከም ለይብልና ካብ ገውርና ንሕና ህይወትና ሕሊፍና ንሕና ኣካልና ጎዲልና ህዝቢ ትግራይ ተለቃሪ ህዝቢ ሰላም ክነብር እዩ ህዋትናና ይኹን ደቅና ተሰውሉ ህዝቢ ትግራይን ንኸይትድፈርን ንዘለዓለም ጀጋኑ ስዋኣትና በቃ ነቲ ናይ ሕዝውን ዝኒኤ መርኣያታት እዮም ሰላም ንምምጻእ እዩ ተሰውዮም ዘም ህዋትና ታልኦም ኢና ጠጠው ኢልና ክንዛረብ ኽኢልና ዘለና ዝወደቕሉ ዕላማ ዓዲ ንኸይጠፍእ እዩ ዓድና ዘሎ ህዝብና እሶም ወዲቖም ንሕና ክንነብር ዝገበርዎ ዝወድቕዎ ዕላማ እዩ ይኹን እምበር ሕዝውን ሕጋዊ መሬት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ከም ዝርከብን ኣብ ማእኸላት መዕቆብ ዝርከብ ዝተመዛበለ ህዝቢ ብሕማምን ጥሜትን ይረግፍ ከም ዘሎን ይጠቕሱ ሕዋትና ንየው ደቂ ሰባት እዮም ከማና እዮም ልዕሊ 5 ዓመት ላብ ሻልሻይ ምኹሎ በስሓይታ ቁሪ ብዝእውን ይብሉ ኣለዉ እዚኦም ተለይ ተመሊሶም ትግራይ ኘናይ ንኽንምለ ይንኽእል ትግራይ ተሞይተውን ንቕበለላ ተልየውን ንነረላ እያ ምኾምኡ ኢሎም እዮም ደቅና ሕዋትና ተሰውዮም ነው አንውርና ኢና ለና ዓድማትና ይወረድናይ ግዛት ከና ይወረድናይ ንንበር ሰባቲና ማዕረ ሰባቲና ንንበሪና ንብለና ህዝቡ ዝሕድሮም ከይነዕብርን ዝገብረና ስራሕትታት እኒ ናይ ምዕራብ ህዝቢ ተፈናቂሉ ዝኒ ኣብ ኬንዳን ኣብ ካሊ ኣደዳ ኣራዊት ዘገዳም እንስሳን ዝኸውን ኣብ ሓደ ውሕጃቶም ዝኾኑ ህፃውንቲ እንዲኦም ሕዝውን ኣብ ትግራይ ገና ኣይቀረን እዚ ነገራት እዚ ማለት እዩ ተረባሪብካ ኢድን ጓንትን ኮይንካ ምቅላስ ተፈናቀሉ ህዋትና ንክምለሱ ኢልካ እዩ መስዋዕትነት ዝወፅእ ግን ምንም ኣባይታ ምንም ነገር ተገበረ ነገር የለን ፈናቀሊና እንደገና ደሞ ኳዲ በረኻ ብዙ ይብላዓሎ ብቻ ብጣዕሚ ለሕዝን ኩነታት ኢና ኒና ካብ ሕመራ ካብ ሓደታት ዝመጹ ብቁርን ብሕሓን ኣብቴ እንዳይሞትለው بتعمي يصقملو እዚኦም ሓደ ኮይና እንተ ዘይመሊስናዮም نحنا ون كنبر ينخل إن كان نصوم بتين دازلوس نحنا بجزاز لنا ون كنبر ينخل حزب تجري أبي زحلف وأنات يقطمون زنبروس أجمعات بحدنة بديه أبزوان كبتصح كم زخاء لزحبرو اتم سدراس وعات حزون بحتهم واسو متنقر حدنة كم زخانة يجنزبهم بوتنا ثلاثة مليسنا يلنا هذا وسيلة ملوث حول مقالة خاتي وياه نحن اللي ملسنا يو
كنبري نخلي هذا تكراي مواطنا هذون حنت إياه حبيرنا مع رخوينا حنت نخي ህዝቢ ትግራይ ትክክለኛ ተቃላሳይ እዩ ህዝቡን ይቃለስ ይዘሎ ግን አማራራሓትና እናተፈናጨሉ ናብ ጸላእና ዝኸደሉ መንገዲ እዮም ዝፈጥሩ ነው ናብ ህዝቡ ወሪዶም እዚ ሽግርና እከለ ከም ዝገብር ኣሎ ኢሎም ብዝወርድ ነይሮም ህዝቢ ነቂፉን ሪኡን አሪሙን ኣብቲ ትክክለኛ አሰራርሓውን ይኸይደል ሓድነት ክልየና ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኣነ ልዕሊ ማንም ባዕልና ንባዕልና ክንተሓባበር ኣለና ሓድነት ክልየና ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኣነ ኣብ ደገ ኣብ ውሽጢ ዘለና ሓደ ዓይነት ክንኮን ኣለና ዝገበርና ጌርና ኣብ ቴንዳ ዘሎ ህዝብና እንተዘይ መሊስናዮ ንሕና ጽባሕ ንግሆ ናውኢና ዓድና እንተዘይ ሒዝና ክንነብር ይንኽእል ንሕና ሓደ ክንኮን ኣለና ሓደ እንተዘይ ኮይንና ክንነብር ስለዘይ ንኽእል ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ዓይነት ክኾን ኣሎ ምውሓስ ህልውና ህዝቢ ትግራይን ምርግጋጽ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይን ሓላፍነት ኩሉ ትግራዋይ ከም ዝኾነ ድማ እቶም ስድራ ስዋኣት ኣስሚሮምሉ ብልቓሕ ብዝረኸብዎ ልዕሊ 15 ሚልዮን ብር ካፒታል ናብ ስራሕ ብምእታው ኣብ መነባብሮኦም ምምሕያሽ የርእዩ ከም ዘለዉ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣብ ስራሕቲ መጥሓንን መኽዘንን ዝተዋፈሩ ኣባላት ሕውየት ማሕበር ጉዳኣት ተጋደልቲ ትግራይ ገሊጾም ወልደ ማርያም ገብረህይወት ተወሳኺ ሒዙ ኣሎ አባላት ማሕበር ጉዳኣት ኩናት ትግራይ ተጋደልቲ ኤፍሬም ነጋን ቃላብ ክፍሎምን ኣብ ትግራይ ብዝተኣወጀ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ምንሲ ዓዶምን ህዝቦምን ኣብ ዘካየድዎ ቃልሲ ዝበፅሖም ኣካላዊ መጉዳእቲ ከየዕንቀፎም ናብርኦም ንምልዋጥ ኣብ ስራሕ መኽዝንን መጥሓንን ተዋፊሮም ይሰርሑ ከም ዘለው ገሊጹ ሕጂ ንሕና ከም ተጋደልቲ ካብ ባጋግሳና ነቲ ማሕበረሰብና ብተኣማኝነት ተኣሚንና ብቕንዕና ማሕበረሰብና ንምግልጋል ቀጻልታት እውን ሕጂ እዚኣ መጀመሪትና ናይ መጀመር ፕሮጀክትና እዚ ማሕበር እዚ ክንምስርት ከለና ቀንዲ ዕላማና ካብ ሰብ ተጸባይነት ንኸይንኸውን ንሕና ተጋደልቲ ትግራይ ከምዚ ኢሎም ኣካሎም ጎዲሎም ኢልና ካብ ተጸባይነት ንምርሓቕ እዩ ካልኣይ ዕላማና መርኣያ ንምዃን ንቐጻሊ ግን መንግስቲ እውን ጠመተ ገይርሉ እቲ ማሕበረሰብ ግለ ሃፍታም እውን ናይ መንግስትን ናይ ግል ድርጅታት እውን ጠመተ ተገይርሉ ናስፋሕና ንህዝብና ነገልግለሉ በተለይ ከዓ ንቐጻሊ ኣብ ትግራይ ዘየለው ነገራት ከም ኣካል እቅድና ገርና ኢና ንንቀሳቀስ ከም ተጋደልቲ ክሳብ ሕዚ ብመልክዕ ልቓሕ ካብ ደደቢትን ካዛን ብዝረኸብዎ ልዕሊ 15 ሚልዮን ብር ካፒታል ናብ ስራሕ ብምእታው ኣብ ዕለታዊ ህይወቶም ምምሕያሽ የርእዩ ከም ዘለው ዝገለጹ እቶም ሓርበኛታት ተጋደልቲ ዕላምኦም ናብ ዝሓሸ ብርኪ ንምብጻሕ ሕዚ እውን ካብ መንግስትን መዳርግቲ ኣካላትን ድጋፍ ከም ዝጠልቡ ይገልጹ እዘን ልቓሕና እንተተኸፊልና ኣለና ግን ተንጸረቓን ዘይኹን ተወሰና መድሓኒታት ባዕልና እናገዛእና ንኽንከይድ ዘለና ዕላማ እውን ውሽጡ ንምብጻሕ ናይ መንግስቲ ዓብዪ ድጋፍ እዩ ዘድልየና በተለይ ብደንብ ክገልጻ ዝደሊ በተለይ መንግስታዊ ትካል ንዞም መናእሰይኦም ክሰምዖም ኣለዎ እንታይ እዩ ድልየቶም እዚ መንእሰይ እዚ ክነብረላ እንተኮይኑ ክሰርሐላ እንተኮይኑ ጽቡቕ መልሲ ክረክብ ኣለዎ ስለዚ መንግስታዊ ኣካል በተለይ ንመናእሰያትና እንታይ የድልየኩም ኢሉ ክሓቕፎም ኣለዎ ብድኣንቲ ይኹን እንታይ ዘድልየኩም ኢሉ ክከታተሎም ኣለዎ ጸገማት ትግራይ ክፍትሑ ህዝቢ ትግራይ ውሕስ ክኸውን ምጥንኻር ሓድነት ወሳኒ ምዃኑ ዘስመሩ እቶም ሓርበኛታት ተጋደልቲ መንግስቲ እውን ነዚ ዝድግፍ ስራሕ ክሰርሕ ተላብዮም ከም ተቐድሚ ሕጂ ተቓሊስና ሓቢርና ተቓሊስና ተጸገም ዝወፃና እያ ሕጂ እውን ሓድነት ክንጥርነፍ ኣለና ኩሉ ግዜ ተጋሩ ሓደ እንተኮይና ኢና ንዕወት ጸለእትና እውን ነሸንፎም ተባታቲና ኢና ንርከብ ከም ተጋሩ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ሓደ ክጥርንፈና ክኽእል ኣለዎ ከም ተጋሩ ሕጂ ብጣዕሚ ቻሌንጅ ኮይኒ ብጣዕሚ ልቢ ክብል መራሕቲ ትግራይ እውን ክብል ኣውን ሃለኹ ክገልጽ ክደሊ ሓደ መራሒ ክኾን ከሎ ንህዝቢ ክቐድም ዘለዎ ልዕሊ ማንም ህዝበይ ከመይ ክጥቀም ኣለዎ ወጋእተይ ከመይ ክጥቀም ኣለዎም መናእሰይ ከመይ ክጥቀም ኣለዎም ፈልዩ ክጥቀም ዝግባእ ሕጂ ተጋሩ ከም ተጋሩ ኮይና ክንዕወት እንተኮይና ዓቕምና እንተሰብሲብና ካልእ ምንም መማረፂ የለን ኣብ ትግራይ ውሃብ ዘሎ ስሩዕ ትምህርቲ ጉንበት 30 2018 ዓመተ ምህረት ከም ዝዛዘም ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ንቴሌቪዥን ትግራይ ገሊጾም መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ይፍጽሞ ብዘሎ ስላሕታዊ ጽንተት ኣብ ትምህርቲ ትግራይ ከቢድ ኣልታዊ ጽልዋ ከም ዘሕደረ ድማ እቶም ሓላፊ ኣረድዮም ፍስሓ ጽዮን ገብረ ኣበዝጊ ብዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ
مسرت اللونا مسرت داغم حويتن بهراو ربحان زخونه تمرت تግራይ بسنك خلكلا مهيا ممهرانن سراحተኛታት መንግስትን ክልከላ ነዳድን بصلاati زعنوا ابيات تمرت تግራይን አበ ዳስ ዝመሃሩ ዘለው ተምሃሮ አበ ዋን ትምርቲ بسنك ዝናብ ክመሃሩ ስለዘይኽእሉ ብዘይካ አበ ወርሒ ሰነ ዝወሃብ ሃገራውን ብሄራውን ፈተና ስሩዕ ትምርት ትግራይ ጉንበት 30 2018 ዓመተ ምህረት ከም ዝዛዘም ሓላፊ ቢሮ ትምርት ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ቴሌቪዥን ትግራይ ሓቢሮም ነዚ ምክንያት ዝኾነ ሓደ ዝገልጸልካ ዘለኹ መንግስት ፌደራል መሃያ بمخلكالو ممهران بأقبابو مهيان دخفلنا سلازي يكونه مقررات سلازلوو سلازي زيون حدا تمهراي كيتفتنا جزء حيولون يخيو التننا يتحدا نداد خعب زي مهلاو حزم ممهران أو زيو كتمام قالوا متوصلوا تخليها أب كتمان دانور جن أفتوسنا وسن كتمان زلوا بيتمرتات نأخذ زمهرو ممهران ون بزحت اللونا زياتهم قبل علم حيا زي مخفالوسي مقعز زي قالون بأقبابو تمهرون بأقبابو خابن دام كنا قعز زي قالون ولدون بيتمرت خوص حقوق زعخولو بأقبابو قالوا سستنداد فترة حدا سجمله بلاس أورحي سنة كلتا بهراو فتنا نيها حدا بهراو فتنا شاوناي كفلي سنة سلسته زجمري سنة سلسته خجمر تخينو حدا مع الخلطة مع التقدميل تبيت تمرتي نمدلاو تأشو مخبلي وانبرغ زوع تستاقل تصرق قالت تبل سلسته حدا سمون تمرتي ولنا بسنة نايمة جمرا سمون تمرتي لنا وكلنا إلمنتري مالتي قبل على حدا شحن شدو سنة بيت تمرتي اللو شاوناي كل زفتنا أبقى تمرتي عطسعي مالتي ناي 10 تخلت خفيف فتنا دما سنه 4 نزجمر سنه 4 كجمر حد اخوين ممهران لو فتنت خوينهم كاوز خلل زي كاب تግራይ ወጽኦም ነው ካት ክላት ወን ዝኸዱ ካብ ካት ክላት ወን መጽኦም እዚ ዘምህሩ አው እዚ ዝፍትኑ ክህሉ እዮም ስለዚህ ትናይ 10 ናይ ካልኣይ ብርኪ ትምርቱ ወን በዚ ምትጓሉ አይተርፎን ስለዚህ ሰነ ዝውሃብ ዝነር መብዛሕቱ ናይ ፈተና ታውቃት ናይ ፈተና ወረቀት መሃብ ናይ ሰርቲፊኬት ምዕዳል ናይ ምዕጻፍ ፕሮግራም ስለዝነበረ እዚኣተን አጽብ ከነብለን أبسنا خوينا خدري خلنا خع بزح تمهرة لنا بداس زمهرون لذا وزداس زمهر زل تمهرة مستجنا فتح حيزو عام زقت من نازل ورث أجمون زرعنا يو سلاز خونا لذي بزمزي أم كلهم مخناتات تخلط نايشام ناي كفلي بهراو فتنا يخون ناي 10 تخلط خفلي حجراوي فتنا جن حزون بتتحيز اللي زلوا أنا قد بيبو يو زفت مالتي መንግስቲ ፌደራል አበ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዘካየዶ ሰላሕታዊ ጽንተት አበ 2018 ዘመነ ትምህርቲ አበ ትግራይ ትምህርቲ ከይቋረጽ ማሕበረሰብ አበ ጎን መንግስቲ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ገይሩ ይዝበሉ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ተምሃሮና ዓመት ሙሉእ ዝፀዓሩሉ ውፅኢት ከይባኽን ትምህርቲ ጉንበት 30 ክዛዘም ከም ዝተወሰነ አረዲኦም ማሕበረሰብና ብዙሓት ስራሕትና ሰርሐ ይመጽኡ እናደገፈ ይመጽኡ ኣብ ገሊእ ወረዳ ጣል ዘዋጹ ኣብ ገሊእ ወረዳ እኽሊ ዘዋጹ ስለዚ ሸይጥኩም መምህራን ከይተጠሚ ድጋፍ ሃገብር ኣብ ገሊእ ገንዘብ ዋጽኡ ተጸገሙ መምህራንውን ድጋፍ ገበረሉ ጸንሐሎ ስለዚ ሓደ ተማኺሉ ከም ማሕደርት ማህያውን ማሕበረሰብና ዝገበረ ዘሎ ድጋፍውን አጠናኺሩ በአግባቡ ተመሪሑ አጠናኺሩ ንክቅጽል ኩሎም መራርሐውን ትኩረት ይውሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንቀሳቀስ ከምኡ ከዓቱ ቀለንተን ትምህርቲ ድማ ሰነ 30 ዝዕጾ ዝነበረ ናብ ግንቦት 30 ውን ንክቀርብ ዝወሰነሉ ውሳነ ኣሎ አበ ልዕሊ ተምሃሮ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ሽርሕ ምድንቋር ማሕበረሰብ ዓለም ተረዲኡ መፍትሒ ከቅምጠሉ ብተደጋጋሚ እናጸዋዕና መጺና ኢና ዝበሉ ዶክተር ኪሮስ ጉዕሽ ሕዝውን ማሕበረሰብ ዓለም ንመሰል ህፃናት ዝኣትዎ መጽዋዓ ብተግባር ክፍጽም ደጊምና ንጽውዕ ኢሎም بتزامد زينا زمن تمرتي 2018 ዓመተ ምህረት ጉንበት 30 ክዕጾሙ ውሳነ ስዒቡ ህልው ጸገማት ተጻዊርካ ተምሃሮ ዝሐሸ ውጽኢት ንከመዝግቡ ምድላዋት ይውገን ከም ዘሎ ممحدار حفشاو كلاي بركي بيت تمرت حاولت مقلف ليتم تعجست كيروس تمرت خلت تشحن 18 عامة مرت قنبت 3 كعزو مسانو سعيبو تمارو سقات فرحن سفترو لمالا كوانت خونه بسخالو وعقمي والكاو تعرثت بمقبار مدلواتهم كم زوجنا فليتم ياو قد محج سنة 3 نيرو حجي قنبت نود لنا ورحد غون سيس بيثلو حجي بوست العالة نشتي مقرج أو فرحي بهالنقر له ያው ግን ቀድምና ንخد እንዳለሉ ነብልና በሞባይል ዲ በገለዲ ሓገዝ በኸም ቀድምና ስለንዳለ ነበርና ሕጂ ኻ ብዝበለጸ خدالሉ የሰሙን ገለት ኾን ስለዘለና ጊዜ ዝህዝ ክዕጸት ሃይልነሲ ምስቲ ማተሪያላት ለይብልና ምስቲ ለይጽናዕና ምዃንና ዝፈተና ጽላ ክሕድረና እዩ ናይና ጻዕሪ አጽኒዕና ለሎ ማተሪያላት ገዛና ለሎ መጽሐፍትና አንበብና
دم بزنعنا خنفتنا ممهران بقديوم تمارو زحشو وصيت نخمزقبو بزخالو عقمي سعر يقبرو مهلاهم قاليصم ديش مس بلعل مصكات لها منم كتقبر يتخلل تخالك كامت انها نتوم تمهارو بزي يقدولو متانها خد سعر زقبا كامبر توم تمهارو نشتن زرو هز موديل ناجمرنا احنا لت 10 4 نجمر 10 4 جميرنا 10 8 نود موديل 10 تلتفلي كاو بدحريو نتوم تشعي 10 حدا دما هز كل ነገር ጣናቆይልና እንቶም መማራን ነገርና ያመለና ቶም ተማረውና ጣናቆዮም መጽሐፍቱን አርኩይልና ያመለና ተስጾምናዲ ተስለሚናዲና አልዓና እስካ ተማረና ህዚ ዘቋራረጽና ነገር ይብልና ገለይብልና ህዝቡን አመስመርና ተኺልናና ነመር ዘለና ማለት እዩ ኦሬዲ 30 ከጠናቀሉ ስለተሃለ በቃታና ፈተና ምድላዊና አቲና ነና ማለት እዩ ኦሬዲ ናይቶም ተማሃሮ እዚ ኮንቲኒየስ አሰስመንት ንኤልኪ ሓደ ልግበር ተፍታሻት ንዮ እዚ ኦሬዲ ዘን ክልተ ማዕልቲ ተጓይና እዚ መሊና ለመለና ከ50 ማለት እዩ ዝቀሪዮም ሕዚ ፋይናል ፈተና እዩ 50 ኸዓታ ፈተና ዳሊና ተፈተና መጽሐፍና ፕሪንት ምግባሪና ነና ማለት እዩ ዘሎ ጸገማት ተጻዊሮም ተምሃሮ ዝሕሸ ውጽኢት ንኸምጹ ይስራሕ ከም ዘሎ ድማ ርእሰ መምህር ሓፈሻዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓወልቲ ገብረ ጻድቃን ካሕሳይ ገሊጾም ውጽኢት ድልየትና በቲ ዝግጅትና ይመጽእ እንድሕራዊ ኮይኑ ናይ 12 ከም ዝበልኩ ያው ሙሉእ ወዲና ኣለሚና ናይ ስነ እምሮ ድልውነት ይዘልዮም توصيت ما ياو دحري زخون كاب تشعي 11 زنيه ግን هذه አብተወሰነ ኮርሳት ኮ ከቨርዝ ጎርና ያሸፈና የንየ እዩ ከቨር ዘይኮነ ግን በተለይ ህዝንተም ጎዛ ተማሃሮ ተስፋ ዘለውን ቆልዑ እንትንሆና ሕጂ መጽሐፍ ዘም 50 ሸርሻ ዝንሆ ተማሃሮ መጽሐፍ ሕጂ መስኦም ንኽጸንሕና ወሲና ምክንያቱ ክሳብቲ ፈተና ዝውዳእ መስኦም ክትቀምሉ ካልኣይ ደረጃ ተኻሊ ተማሃራይና ድማ ሕጂ ብሞባይል ዳውንሎድ ገይር መጽሐፍ ንኽጥቀም ዝሓበሬታ ዝሃውና የብንሄና ቶም ተማሃሮ ምስተኻለ መጠን ያው ናይ ሞራል ምትባዕና ግበርና ለምና ኣብ ሃገረ ጣልያን ዝርከቡ ዲያስፖራ ትግራይ ቀዳም 23 ጉንበት 2026 ከመቆጣጽራ አውሮፓውያን ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካይዱ ኣተሓባበርቲ ሰልፊ ገሊጾም ዓላማት ሰልፊ በወረርቲ ሓይልታት ተሰሓዘ መሬት ትግራይ ናብ ቦቱ ይመለስ ድምጽ ህዝብና ይሰማዕ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ወራር ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወገናትና ናብ መረበቶም ይመለሱ ስላሕታው ጽንጠት ተጠው ይበል ዝብሉ ጭርሖታት በመሓዝ ድምጾም ከም ዘስምዑ ተሓቢሩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ጣልያን ከተማ ሚላኖ ፊት ካስትሎ ከም ዝካየድ ዝሓበሩ ቶም ተሓባበርቲ እቲ ሰልፊ ኩሎም ነበርቲ ተከባብን ሰብአውነት ዝስምዖም አካላትን ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ድምጾም ከስምዑ ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ከም ጸብጻብ ድምጽ ወያነ ትግራይ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ በቀጥታ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓርያኹም ቴሌቪዥን ትግራይ ጌርኩም ትከታተሉና ስለዘለኹም ድማ ክብረት ይሃብና ብምባን ናብ ዝቕጽል ዜና ድማ ከስግረኩም ማሕበር ረድኤት ትግራይ ምስ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብምትሕብባር ኣብ ስራሕቲ ምምሕያሽ መነባብሮ ሕብረተሰብ ትነጥፍ ምህላዋ ፍሊጣ ተስፋይ ታደሰ ተወሳኺ ሒዞሎ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ምስ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብምትሕብባር ብፕሮጀክት ምዕባይ ተጻዋራይነትን ምምሕያሽ መነባብሮን ኣቢላ ኣብ ስራሕቲ ምምሕያሽ መነባብሮ ሕብረተሰብ ትነጥፋላ ኣካል ዚ ፕሮጀክት ዝኾነም ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ ጽጋዓም ብማሕበር ተወዲቦም ኣብ ምህጣር ከፍቲ ተዋፊሮም መነባብሮም የምሕያሽ ምህላዎም ተጠቀምቲ ትዕድል ይገልጹ ጠቕላላ ኣባል 20 ና ካተን 20 ካብ 20 ያው ሸዓንተ ሰይትን ሃና አረት ያው ደግፍና ነኸዚ ዓደ ነጥሩ ዓተ ስሳይ ገለ ሽሕ ዳድና ኣታይ ኮይኑ እዚ ስሳይ ገለ ሽሕ ድማ ዳድና ኣታይ ብርገርና ይዋን 17 ብዕራይ ካብ ዓድግና ከ17 7 ሸይጥና ነና ደሓረ ብዕራይ ያው ስሳይ ገለ ስሳይ 5 7 ካብና ዓድግና ዮም ልዕል 80 7 88 80 ሙሉ ኣብ ልዕና ጓሃ ኦፈርና ኣትና ሰውኣይና ሰይትና ብዙ ኦፈር ብዙ ተይተሃልና ኣካል ኣባሊ ኮይና ለመስገነና ኣብዛ ኣካላት ዘ ሞያ ዘጽሕና ነና ሓደ ብዕራይ 10 ሺህ 20 ሺህ 30 ሺህ ሓደ እግር ምትረፍ ማለት ጣዕም ውጽት ነው ኣብ 3 ዓመት ኣብ ገለስ ንልወጤና ላብል ተምትነና ጣዕም ዛ ማሽን ዘለለ ብጣዕሚ ደስ ሃሊ ሓጉዝና ቃንጫ ብጣዕሚ ብደንብ ያጥጥሕን ቃንጫ ድማ ያው ሽሎም መሐመድ ይምላው ጾብ ዝን ይሞለሉ መና ብዚ መውልዖም ጣዕም ይምጉሕም ለው ብጥን ዕላማና ማትሩኻነ ገንዘብ ሓብርና ዓብዮል ስለደለና ኣብ ምካበና ነና ኣብ ምትዕባገና ደንሄና
بتمساسالي أبتا وردام أبطابيا جنتي فولي بوتا وعخل أم هتارا باقع توافيروم تتقمت بروجكت ممحاش من نوعرو مخانم يردوم محور تسفرايا تبال تودونا له مسكرم 2018 يخوينو بزح أوالاتنا 14 أوالينا دك أنستيو 4 نهانا 51 واقعين 51 351 شيء 400 ودنا كلونا منامن بدين سو مالتي نواقني كابتعمي دس المحور دس ملو فصمي قارنا دام كاسدت خيدنا تسفاسر ساعنا عدنا خوينا لنوت نبلينا قورنا يزعد زم وجنات أو عدم صريحهم كل وقت وتبقسكم زواسر يزاربهم نامج أرشافي ولا دعارف كله خزيو خلتشحي 10 شو عتينا أقارص أنا سدت قدمو ودنا رجنا في سدتنا نورنا أو خيدنا أفتي عد عرو خيد خط صرح لزي بك أنا بقعد علي سرح خط سرح ما بقعد على زنة سرح تهون غص عدنا دي سرحنا مخنيات تاي بدل هذا ملينا نتلك إحنا ناس سرحنا نملسوك هو اللي رجنا ناس أي أوش 3 عامتي لقحكم اللي سرقبو ناس سدت خفات ما حدود بهالبوتا طيت منام تكسلت فاتتنا كأوتن مساعد نارا قانترن من تنسلك دولا أنا كن سلك سيرين رنت تحاسو همزة له فوالالين لين دولا أقول ما يسايبلن تعاد دولا أردين الحروة أنا بعلياتي والدول خجل النهايات وهلو ولا تكشعب تسوي الحق وصلها محدث علي التات فوق مالتي دمس أدم تلوطنا وخالد درجة بس إحنا نروي له نتني دنا بتعمد سهل يدنا أما حوار ورد تجري ورد راي عزبوك إلى هفت إنسسا هيلا وعالم ببروجكت معوي تصواري النتن من محاش من نورنا بيلوم أبتوردا شدشة ميتزا أخلو وجنات بولكن بمحورنا عم هتار إنسسا كم استوافر يردوم حمش محورات اللي أنا أو تأوي جنتي يو بتلاقي مهتار نتنا أو تأوي جهاز عن تورنا ين 4 بكفتي مهتارني أنا مالتي سلزي انتقل الأولاتن 9 شعاتن أولات اللونا كوزن 9 شعاتن زين 43 دك أنستيو للوئن أولاتين مالتي بولكة تخيدنا 500 جبارات تكاوين هنا 15 مليون كاوي لحدا 32 شح كولد نسأل قنا قدمت حجة بروجكت الشفون لهم أم كسقاس لنا مالتي أب كتما لاماتا فولي تقعزي مرت إكزيبيشن السلام بزبل مرحة حساب نزغطلو 15 معلتات زنح بازار نقدن تخفيتون أبو منبر بيت مخرن نقدن شامبرن كتما لاماتا أيت توماس واسيون بعلي أب استخفت مرت إكزيبيشن نقدن بازارن كاب ملا كللات زهاجر استوصاصو من كساستي دان تستساتفلون لعلي كلتا ميتي من كساستن مفريتن زكاتتن بمعلت دما نسالاسا وجنات معلتاو تتقم تعدل سرح زقبر مخانو قليصهم نتي مريت بازار النقدن زخافتو كنتيبا ممحدار كتما اللاماتا ايت موغوس شفرو تي اكزيبيشن ترخيبو بزلو انصراو سلامن ناستات 5 عامتات تنبيرو زصنحه كوماندو بوست ملعالو صعيبو يكايد مهلاو بمزخخر اب نبرتي محبرو قطباو من نقاح زفتره بمخانو كم نبرتن ممحدارن دما ادلاي تحببر كم زقبرو ارغاغيصوم كم صبصاب هفتو بسرات أب واشنطن دي سي زركبو دياسبورا تغارو أب لعل تغراي زنصلالو سغات كويناتا ديبوم دمص اسمعهم أب أمريكا زركب إمباسي حبرات عرب إمارات سلفي تقامو زسمعو توم دياسبورا عرب إمارات إثيوبيا مسارح كوينات كاب مقرب كتقطب أتحساسيبهم إثيوبيا ملافنتان أب لعل زب تغراي زفصمو جنوسايدا وق إمارات عرب وانا مقربيت درون كم زنبرت ونزخاخيرهم زب تግራይ بكلكلاتات بجتن سباو حجزن أب سلحتاو صنتت كم زلو زغلصو توم سلفنياتات حبرات عرب إمارات نمنግስቲ ኢትዮጵያ تبو حجز دو كتبل كم زغبا صوي عملو أب سرحت صريتن صباقن غونناتات كتما مقله زرأي زلو صقمات أب مفتاح بتقرت كسرح كم زغبا تغليصوم أزيز تغلص تكال غبار سناي ايس أب سرحت صريتن صباقن غونناتات كتما مقله توافيرن أب مسرح نزركبا ديتات دغف أب زغبرلو اوانيو نصبصاب بلاش فراو غويتوم نغوس كم صعب قربوي
ኣብ ስራሕቲ ጥሬትን ጽባቐን ጎደናታት ከተማ መቐለ ተዋፊረን ኣብ ምስራሕ ዝርከባ ኣዴታት ከባቢአን ብምጥራይ ጥዕና ሕብረተሰብ ክሕሉ ሓጋዛይ ተረአን ይፍጽማ እኳ እንተሃለዋ እቲ ስራሕቲ ንኽዕወት ግና ማሕበረሰብ ኮነ ምምሕዳር ደገፍ ከም ዘይገበረለን ይዛረባ ኣብቲ ጥሬት ብጣዕሚ ሕብረተሰብ ሓጋዚና ይኾነይ ስራሕ እንዳኾነ ልብለና ሰብ እንዮ ከተማና ተልምዓና ከተማና ተጽረህና ለኣና ማዕርግና እዩ ለኣና ጽሬትና እዩ ግን ሓደ ሽግር ደሞ ሃመ ጭረት ልበለ ላው ጽርግያ ሳተ እንደ ጸርጎ ሳተ እንደ ሰርሖ ኢላ ተባለ ልድርወሎ ብዙሕ እዩ ህዝብ መቐለ ይኹን ለይ ሓግዘና ጽሬት ልባዓልና እዩ ንሕና ንስራሕ ድሕሪት ንብል ኣይኮንናን ምክንያቱ ልባዓልና ተጠቂምና ንህዝብና መራያ ክንኾን ኢልና ኢና ወፂና ዘለና ግን እስካዕ ኸ ዝሕግዘና ስለለየለ ብዙሕ ጸገማት ብዙሕ ሕማማት ብዙሕ ይግጫ ኣለዋ ኮይን ኣባላት መንደር ኢልና እዩ ነቲ ጸገም ዝተገንዘበ ትካል ገባር ሰናይ ኣይስ ኣብ ስራሕቲ ጥሬትን ጽባቐን ጎደናታት ከተማ መቐለ ተዋፊረን ኣብ ምስራሕ ንዝርከባ ኣዴታት የቐኒልና ጽሩያት ኣዴታት ብዝብል መራሕ ሓሳብ ገንዘባዊ ደገፍ ዝገበረ እንትኸውን ተገይሩለን ዘሎ ሓገዝ ሞራል ከም ዝፈጠረለን ድማ እተን ኣዴታት ይገልጻ ኣዴታትናስ ኣብ ጽርግያ ውዒለን ዝሰሪሐን ሰው እስቲ ክንሪአን ኢሉ ለሓሰበ ብጣዕሚ ኢና ናመስግን ኩላትና እዚ ሞራል ኮይንና ለሕሸ ካብዚ ዝነበርና የለዓቀብ ክንሰርሕ ሙሉእ ጽባቐና ጽሬትና ኣብ ተኽልለ ይኹን ጎደና ይኹን ጸሪግና ዓድና መብራህቲ ክንገብራ ጸጎም የብዝሐልና ኸዝለ አንሕና ደኺምና ሰልችና ይንብሊ እቲ ሓገዝ ትካል ገባር ሰናይ ኣይስ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ዝርከብ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር ኣጋዚ ብምትሕባር ዝተበርከተ ከመ ዝኾነ ዝገለጹ ኣካየድ ስራሕ ገባር ሰናይ ኣይስ ኣይተ ብስራት መስፍን ከባቢአን ብምጥራይ መስዋዕቲ ይኸፍላ ንዘለዋ ኣዴታት ንምብርትታዕ ዝዓለመ ከመ ዝኾነ ድማ ይሕብሩ እዚ ፈላማይ ሓገዝ እዚ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቁልውላው ንዝርከባ ኣዴታት ትግራይ ኮይኑ ግን ድማ ካብ ኩለን ክፍላተ ከተማ መቐለ ዝተመመያ ዝወሃብ እዩ ጸገም ሕብረተሰብ ኣብ ምፍታሕ ትካሎም ብቐጻልነት ከም ዝሰርሕ ዝገለጹ ድማ ምክትል ኣካየድ ስራሕ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር ኣጋዚ ከተማ መቐለ ኣይተ ኣስመላሽ ታደለ እዮም ትለሎ ና ሕብረተሰብ ኩነታት ለረኻ ምሕጋዝ ክንወጽለሉ ልግባእ ጽቡቕ ሰናይ ተግባር እዩ ጽሬታ ዝተሓለወት ከተማ መቐለ ንምፍጣር ኣብቲ ዓውዲ ዝተዋፈረ ኣዴታት ምድጋፍ ናይ ኩሉ ሕብረተሰብ ጻዕሪ ሓትት ዝበሉ ተወካሊ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለን ኣይተ ሙልጌታ ገብረ ኢየሱስ ትካል ገባር ሰናይ ኣይስ ምስ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ጨንፈር ኣጋዚ ብምትሕባር ዝገበርዎ ሓገዝ ካልኦት እውን ክስዕብዎ ድማ ይጽውዑ ናይ ኣዴታትና ዘሎ ውፊነትን ስራሕን ኣብ ግምት ብምእታይ ከተማ ዘብሎ ጽሬት ብምባል ዝወሰዶ ተበግሶ نزنا الديتات زي إن محجز دقاف حجز بمقبارو زلعله خبرات لنا كم مزاجة بيت كتمام مغلى معلد بيت مزاجة ختمام مغلى ما ببدرجة زلوا بدرجة مريحنا تخوني خليو بدرجة سوميا أدلاي دقاف كبر الخن مزاجات أم نمجلس إدلي 13 ጉንበት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ሱዳን ማእከል መዕቆብ ስደተኛታት ተጋሩ ተነድባ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ እቲ ሓደጋ ባርዕ ቀትሪ ሰዓት 6 ፈረቓን መንቀሊኡ ብዘይተፈለጠ ዘጋጠመ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ናይ 4 መራሕቲ ስድራ ጊዜያዊ መጽለሊ ጉድኣት ከም ዝበጽሐ እዩ ፍልፍላት ንድምፂ ወያነ ትግራይ ገሊጾም ዘለዉ በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ 4 ጊዜያዊ መንበር ገዛ ምስ ሙሉእ ንብረቱ ከም ዝተቃጸለን ሓደ ድንኳን እውን ከም ዝዓነወን ኣብቱ ቦታ ዝርከቡ ርክብ ህዝቢ ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ኣይተ ሚካኤል ቡላ ንድምፂ ወያነ ትግራይ ሓቢሮም መንቀሊት ሓደጋ ባርዕ ኣብ ምጽራይ ከም ዘሎ ዝሓበሩ ኣይተ ሚካኤል ቡላ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝበጽሐ ጉድኣት ከም ዘየለቅ ድማ ኣረድዮም ኣብቲ ማእከል መዕቆቢ ተደጋጋሚ ሓደጋ ባርዕ ከም ዘጋጥምን ብርክት ዝበለ ገዛውትን ንብረትን ከም ዝዓንውን ድምፂ ወያነ ትግራይ ብተደጋጋሚ እናጸብጸቦ ዝመጸ ኮይኑ እቲ እንኮ መፍትሒ እቶም ስደተኛታት ብውሑስ መንገዲ ናብ መረበቶም መምላስ ከም ዝኾነ ጸዊዖም ክብል ርክብ ህዝቢ ማሕበር ተጋሩ ሱዳን ድምፂ ወያነ ትግራይ ከም ዝጸብጽቦ ትካል ሱር ኮንስትራክሽን ብሰንኪ ስእነት ነዳዲ ዳርጋ ስራሕ ክሰርሕ ናብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ምብጽሖ ፍሊጦም እቲ ትካል ነዚ ዘፍለጠ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓን ቦርድን ትእምት ሕሉፍ ፈጻጽማ መደባት 9 ወርሒ መሰረት ዝገበረ ገምጋማዊ ዘተ ኣብ ዘካየደሉ መድረኽ እዩ ሕሉፍ ፈጻጽማ መደባት 9 ወርሒ ዘቕረቡ ማኔጂንግ ዳይሬክተር እቲ ትካል ኢንጂነር ዘንፉ ኣስፋው
ሱር ካብቶም ከቢድ ዕንወት ዝበጽሖም ትካላት ትእምት ሓደ ምንባሩ ብምሕባር ምስ ብዙሕ ጸገማት እውን እንተኾነ ኣብ ዳግመ ህንጸት ትግራይ ዓብዪ ኣበርክቶ እናገበረ ምምፁ ገሊጾም ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ብሰንኪ ስእነት ነዳዲ ዘይምኽባር ወሰን ሕፅረት ባጀትን ካልኦት ጸገማትን ተደራሪቦም ኣብ ትግራይ ዳርጋ ስራሕ ክሰርሕ ናብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ምብጽሖ ኣፍሊጦም እቲ ትካል ካብ ዝበጽሖ ኩለ መዳያዊ ዕንወት ወፂኡ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ከም ትግራይ ደጊምካ ምሕዋይ ከም ዝከኣል ዓብዪ ተስፋ ዘስነቐ ትካል ዝነበረ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ዝጀመሮም ስራሕቲ መንገዲ ብእዋኑ ክሰርሕ ብዘይምኽኣሉ ሕብረተሰብ የማርር ምህላው ጊዜያዊ ፈጻሚ ስራሕ ትእምት ዶክተር ጥላሁን ታረቀ ኣገንዚቦም ትእምት ሱር ገጢምዎ ንዘለዉ ፈተናታት ንምምዳህ ኣብ ዝገብሮም ኩለ መዳያዊ ጻዕርታት ኣብ ጎኒ እቲ ኩባንያ ኮይኑ ከም ዝድግፍ እውን ኣረጋጊጾም ኣካብ ቦርድ ትእምት ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ብግዶም ኩባንያ ሱር ዓርሱን ምሕዋይ ዝገብሮ ጻዕሪ ኣብ ምስፋሕፋሕ መሰረተ ልምዓት ምፍራይ ብቁዕ ሓይሊ ሰብን ምቕናስ ስእነት ስራሕን ዓብዪ ግደ እናተጻወተ መምፁ ኣረድዮም እቶም ኣካብ ቦርድ ሕውየት እቲ ትካል ሕውየት ትግራይ ምዃኑ ብምግንዛብ ዘጋጥምዎ ጸገማት ንምምዳህ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ መዋጽኦታት ንከናድን ማእኸሉ ትግራይ ገይሩ ንክሰርሕን ጸዊዖም ክብል ኮሚኒኬሽን ኮንስትራክሽን ሱር ሓቢሩ ሕብረት ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ኢትዮጵያ ምስ በርባኖስ ኤይድን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይን ብምትሕብባር ን1800 መራሕቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ተመዛበልቲ ምግባዊ ሓገዝ ከም ዝገበረት ተገሊጹ ዝተገበረለን ሓገዝ ብምምስጋን ጸገመን ብዘላቕነት ክፍታሕ ናብ መረበተን ክምለሳ ኩሉ ዝምልከቶ ኣበርቲዑ ክሰርሕ ጸዊዕን ሸዊት ሙሉዓለም ተወሳኺ ሒዛላ ሕብረት ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ኢትዮጵያ ምስ በርናባስ ኤድን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይን ብምትሕብባር ን1800 መራሕቲ ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ተመዛበልቲ ምግባዊ ሓገዝ ዝገበረ እንትኾን ሓገዝ ተገበረለን ወገናት ድማ እቲ ደገፍ ንግዚኡ ዘለዎን ጸገም ከም ዝፈትሐለን ይዛረባ እንደም ድፍኢ ተደፍየ ዛይደ እዚ ኣይሰርሐለይ ተብለለይ ብሕማመይ ብስቃይ ለተሰቃኹ እያ ሒነ ክበልዕ መጥሐን እንድሕረግንያ ተመስገን ፈጣሪ ትማለት ሒዘ ብንመዝገባነት ሒዘ ዳርጋ ወላዕኹ ተሓጒዝ ሓዲረ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት ኢና ነርና ልጓዊ خلاهم نامسكين انا انيلنا شرونا طاف ተዋሂብና ለነና ይቀኒልና እዚኤድና ዓይን ወርሒን ዘብልዓኒ ዘለውን ጸገም ብዘላቅነ ዝፍታሕ ብውሑስ መንገዲ ናብ መረበተን እንትምለሳ ስለዝኾነ ዝምልከቱ ኣካል ብዕቱብ ክሰርሕ ድማ ይጽውዓ ኩሉ ግዜ ናተሓገዝካ ናተረዳእኻ ምንባርሲ ጸገም እዩ እና መፍትሒኡ ግን ኣብኡ ተመሊስካ ስሪሕካ ክትበልዕ ናይ ባዕልኻ መረበትካ ድርጅትካ ገንዘብካ ሁሉ ተመሊሱስ ናብ ነበርናዮ ተመሊስናስ سريحنا خنبلع ندلي كل هذا تقرأي بلك على عقمي أنا تمازلتي زوام عربنا مربتنا خملستنا بكل نجار لا بريزيدنت حبرت وانجلاوين أبيات كريستيانات إثيوبيا باستر درجة تفسا إذا حجز بسنك خوينات استمزابلا أبز خفت أجا من زركا وادك أنستيو جزاء ومفتحهم هوني قلتهم تلاقي مكنيات سو سراشم دعنا دعمو بتورنتم አደጋ ላይ ለተጋለጡ መጠለያው ስለሚገኙ ወገኖች በሰንኩ ኩናት ካብ መረበተን ተመዛቢለን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቀን ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ተመዛበልቲ ሓገዝ ንህበለና እዚ ሓገዝ ንምግብነት ዝውዕሉ 25 ኪሎ ጣፍን 3 ኪሎ ሽሮን እዩ እዚ ሓገዝ ምስ በርናባስ ኤይደን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን ብምዃን እንዕድሎ ዘለና እንትኾን ኣብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ እውን ዝቕጽል እዩ ብሓፈሻ ኣስታት 13000 ወገናት ክንሕግዝ ኢና ሓላፊት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ወይዘሮ ኣበባ ሃይለ ስላሴ እዚ ሓገዝ ን1800 ኣብ ዝኸፈት ጸገም ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዝተገበረ ምዃኑ ይረዳእ ንዘን ናይ ምዕራብ ተመዛበልቲ ጥራሕ ይኮነ ዝሓገዝ እዚ ዝወሃብ ዘሎ ካብ ምዕራብ ወፃውን ኣብ ኤሮብ ኮይነን ናብ ኤሮብ ዘይተመለሳለዋ ኩሎም ኻዳ ኮይነን ዛላምበሳ ኮይነን ዘይተመለሳለዋ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ መጽን ገና ምዕረፊ ዘይረኸባ ህዝቡን ዝመጻ ዘለዋ ኣለዋ ኣብ ሱዳን ዝተመዛበለ ህዝቢ ከም ዘለና ኩሉ ይፍለጥ እዩ ካብ ሱዳን እውን ብዙሕ መከራን ስቃይን ተሻጊረን ዝኣተዋ ኣለዋ نزياتن ون بزكاتة منجد خخوون اللويل لعنا نكايدو زلنا لما علتنه زلنا وزي بمراحل سدرا درجانا حدش حنشو منتمئتن مراحل سدرا إنا دقاف نهب زلنا نحد حدان دما 3 كيلو وشيرون 25 كيلو طافنينا نهب زلنا إذا حجز أبو استفلالي كتماتات تجري زقتلن تخون بحافشة ل 25 مليون برز قمت نعسرت 3 وجنات حجز كم زجبر نمفلات تخيلوا
زينات سبورت نزقربلنا مسارحتنا مرس هايلا مسكينة زخبركم تملكتنا نزعلت زي زحرنا يوم زينات التلفزيون تجراي زوم كساب حزيز تخطاتلكم يمثل نيرم سلات مكتالكم كبرت يابلنا ببزلكم سناي جزء